जेवर प्रॉपर्टी के पेपर सारा कुछ ले गए, मेरा जेवर तक, गाड़ी भी ले गए मेरी, जो नाम मेरी थी गाड़ी भी, और मेरे बच्चों को कहते मार देना है। घर में मुझे कैद किया हुआ था। और साथ इन्होंने लोगों को जो है अपना बदकमाश लोग है वो वहाँ पे रह रहे थे। हाँ जी, वो रह रहे थे। और साथ लड़की रखी हुई थी। साल लड़की रखी हुई थी। मेरा जब से मियाँ फोत हुआ ना, मुझे पता 1.5 साल हो गए। जब जिंदा थे वो मुझे पता था, मेरी इतनी हिफाजत करते थे, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी उन्होंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, NPG मीडिया के साथ मैं हूं आपका होस्ट जहांगीर हयात। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ एक मजलूम फैमिली बैठी हुई है। फैमिली में जो उनकी 2 बच्चे हैं और एक वालदा है। वालदा जो है वो इस वक्त अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं और अपने बच्चों की ज़िंदगी और उनके मुस्तक़बिल के बारे में परेशान है। इसकी वजह ये है कि इनके जो शोहर हैं, जिनकी 2 शादियां हुई थी, उनमें वो फ़ौत हो चुके हैं। अब जो पहली शादी थी उसके जो बच्चे हैं वो जवान हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, जबकि शोहर जो हैं वो फ़ौत होने के बाद जो बच्चे जवान हुए हैं वो जो हैं इनकी ज़िंदगी के दर पे आ गए हैं। इनके बच्चों का जायज़ हिस्सा जो है, जायज़ ख़र्चा जो है वो भी इनको नहीं देते। नाज़रीन, इनका ये कहना है कि इस वक्त जो उनके शोहर के जो बड़े बच्चे हैं, दूसरी बड़ी बीवी से जो बच्चे हैं, वो इनके घर पे कब्ज़ा करना चाहते हैं, इनको बेघर करना चाहते हैं और इसके अलावा इनको जान से मारना भी चाहते हैं। मज़ीद इसके बारे में ये जो 2 जवान बेटे हैं, इनकी जो अपना शोहर के दूसरी जो पहली वाइफ है उसके जो बच्चे हैं, वो उनका रिकॉर्ड जो है वो भी इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि दोनों जो हैं कातिल और बुरे रिकॉर्ड वाले लोग मशहूर हैं। एक भाई जो है इनका बड़ा बेटा जो सौतेला बेटा है, उसने अपनी बीवी को भी कत्ल कर दिया है, उसके ससुर को भी कत्ल कर दिया और एक सके भाई को भी कत्ल कर दिया है। इस वजह से ये जो खातून हमारे साथ बैठी हुई हैं, रोज़ी तारक, ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं और चाहती हैं कि इनको हुक्काम वाला जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करें और मज़ीद ये कि इनके बच्चे जो छोटे छोटे हैं उनको उनका जो जायज़ हक़ है वो दिया जाए। नाज़रीन, बहुत कश्म है और बहुत परेशान है, बहुत ही दर्दनाक कहानी है। आइए इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी बाजी, क्या मसला क्या आप बताएँ ज़रा थोड़ा सा हमें। जी, मैं जोहर टाउन की रहशी हूँ। रोज़ी तारिक नाम है मेरा। मेरे 2 बेटे आज़म तारिक और तलहा तारिक, और इन्होंने आकर गन पॉइंट में मेरे ताले तोड़े हैं, कैमरे वगैरह छीन के ले, मेरा जेवर प्रॉपर्टी के पेपर सारा कुछ ले गए, मेरा जेवर तक, गाड़ी भी ले गए मेरी, जो नाम मेरी थी गाड़ी भी, और मेरे बच्चों को कहते मार देना है। और घर में इन्होंने आदमी का वो कब्ज़ा ग्रुप के साथ डला, वो कब्ज़ा ग्रुप है ये सारे मिले। इन्होंने अंदर मुझे कैद किया हुआ था और मेरे बच्चों के कह रहे ये साइन करो वरना आपके बच्चों को मार देना। गन पर मेरे मुंह में बंदूक रखी है, ये जल्दी करो, ये बच्चों को मार देना है। साइन अंगूठे करवाए उन्होंने, ये लाहौर की प्रॉपर्टी पर, ग्वादर भी प्रॉपर्टी 25 लाख का उन्होंने चेक दिया, फिर उन्होंने ले लिया मुझसे। और बाकी मेरे अकाउंट में ये पैसे डालते थे। सलमान मलक नाम है उसका, उसको कॉल करते थे, वो भी कब्ज़ा ग्रुप है। वो मेरे साथ जाता था, बच्चे मेरे घर में होते थे। साल लड़की रखी हुई थी, 2-3 नामालूम बंदे, जो तीक भट्ट है, नसीर है, अनवर है, ये कहाँ पे रखी आपके घर में? मेरे घर में मुझे कैद किया हुआ था। और साथ इन्होंने लोगों को जो है अपना बदकमाश लोग है वो वहाँ पे रह रहे थे। हाँ जी, वो रह रहे थे। और साथ लड़की रखी हुई थी। साल लड़की रखी हुई थी। अच्छा। निदा नाम है उसका। लड़की क्या मतलब किस मकसद के लिए लड़की रखी उन्होंने? वो उसकी थी सलमान मलक की। क्या लड़की उसकी बीवी थी? बीवी नहीं थी, मुझे नहीं पता कौन थी। अच्छा, वैसे ही लड़की रखी हुई। वैसे ही लड़की रखी हुई। नाज़रीन, ये चीज़ इन लोगों का किरदार बयान करती है कि एक लड़की भी रखी हुई है ना, जो इनके घर में ही कैद करके रखी हुई, उनके पास असला भी था। और ये कितने दिनों तक आप इसको कैद करके रखा उन्होंने? ये मुझे 5-6 महीने तक अंदर कैद रखा हुआ। जी नाज़रीन, देखिए 5-6 महीने तक ये जो रोज़ी तारक हैं इनको इनके घर में मुक़य्यद रखा और उसके साथ उन्होंने अपनी अयाशी का अड्डा भी गर्म किए रखा। इनका कहना है कि एक साथ निदा नामी खातून भी थी इनके। तो मज़ीद ये बात करते हैं। अच्छा, अब ये बताएं कि अब आपने इस मामले की जो तफसील है अपने मुतलका थाने में दी? जी दी है मैंने। तो उन्होंने क्या कहा? कोई FIR काटी उन्होंने? FIR नहीं अभी तक काटी, दरख्वास्त दी हुई है, वो कोई भी नहीं आ रहा, वो सुन नहीं रहे। आपने कब दरख्वास्त दी है? ये अब जब वो भागे यहाँ से
ان کے اوपर کتنے دن ہو گئے؟ یہ مجھے CCOP پر جو درخواست دی ایک ماہ ہوا ہے مجھے. نہیں تو پرچہ ہو گیا ان پہ؟ نہیں پرچہ نہیں ابھی ہوا, صرف درخواست دی آپ نے؟ درخواست دی ہے. اچھا تو اس کا جو آپ کے پاس ہے کوئی چٹ وغیرہ؟ جی ہے چٹ جو دیتے ہیں فرنٹ ڈیسک پہ؟ ہاں جی ہے. اچھا تو اب جو ہے آپ کیا چاہتی کیا ہے؟ میں اپنا توجہ چاہتی ہوں, میرے بچوں کو وہ مار دیں گے یا مجھے بعد میں یہ ذمہ دار ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا جب آپ کے ہسبینڈ زندہ تھے, حیات تھے, اس وقت آپ کو ایسا کوئی مسئلہ تھا, کوئی پرابلم تھا؟ نہیں پہلے کوئی مسئلہ, جب وہ زندہ تھے پہلے کوئی ایشو نہیں ہوا. آپ کی جو شوہر کی دوسری بڑی بیوی ہیں ان کے ساتھ کوئی آپ کا کوئی کلیش ہو, کوئی آپ کی جھگڑا ہوا ہو کبھی؟ نو, ان کے ساتھ کبھی نہیں. ان کا رویہ آپ سے اچھا ہے؟ نہیں اچھا تھا, ہم جاتے تھے, میرا میاں بھی, شوہر بھی میرا جاتا ہے, ان کے ساتھ ہی میں جاتی تھی. اچھا جب آپ کے شوہر کو کتنا عرصہ ہو گیا فوت ہوئے؟ 1.5 سال ہو. اچھا 1.5 سال کے بعد آپ کے جو حالات ہیں اس قدر خراب ہو گئے ہیں کہ اب آپ بچوں کی جو تعلیم کے لیے اسکول میں فیس معافی کی درخواستیں بھی دے رہی ہیں تاکہ آپ کے بچوں کی تعلیم کا حرج نہ ہو. جی جی. اور اسی طرح آپ کا جو کھانا پینا ہے, راشن کا بھی آپ کو مسئلہ ہو چکا ہے. تو میں مانگ کے کھا رہی ہوں, آپ محلے سے پوچھ لیں, محلے دار سے مانگ کے کھا رہی ہوں. میرا جب سے میاں فوت ہوا ہے نا مجھے پتہ 1.5 سال ہو گئے. جب زندہ تھے وہ مجھے پتہ تھا, میری اتنی حفاظت کرتے تھے, کبھی کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی انہوں نے. اب میرے بچوں کی فیسیں دینی ہے, بچوں کی بکیں لینی ہے, یہ 9 کلاس میں, یہ 6 کلاس میں. یہ جو وزیر اعظم DG ہے پنجاب ہے, ان سے میں گزارش کرتی ہوں بعد میں یہ مجھے مار دے, کچھ بھی کرے, یہ ذمہ دار ہوں گے حافظ اعظم, عتیق بٹ, سلمان ملک, جو بھی ہے. یہ جو مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں مارنے کے لیے, قبضہ کرنا چاہتے ہیں میرے گھر پر. ناظرین بہت ہی دکھی کہانی ہے ہمارے ساتھ. یہ ان کے بیٹے ہیں, کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ میرا نام طلحہ طارق ہے. طلحہ طارق. ہاں جی. تو بیٹا کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ میں 6. پاپا پیار کرتے تھے؟ ہاں جی. کتنا پیار کرتے تھے؟ دنیا سے زیادہ. سب سے زیادہ پیار کرتے تھے. تو اب جب نہیں ہیں تو اب آپ کو محسوس ہوتا ہے؟ ہاں جی. تو کون سی کلاس میں؟ 6 کلاس میں. ٹھیک ہے. تو پہلے بھائی بھی آپ سے پیار کرتے تھے جو دوسرے آپ کی ممی کے دوسرے جو بچے ہیں؟ نہیں, ہم ان سے پہلے بولتے نہیں تھے, جو حافظ عاصم ہیں ان سے ہم پہلے نہیں بولتے. اچھا. ابھی آپ لوگوں کو حافظ عاصم جو ہے اس نے آپ کی زندگی جیرن کی ہوئی ہے؟ ہاں جی. جی ناظرین, یہ ہمارے ساتھ جو فیملی ہے انتہائی مطلب قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے, کیونکہ ان کا جو شوہر ہے اور ان بچوں کا جو باپ ہے ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے, جس کے بعد جو ہے اس سے پہلے تو وہ ان کو بڑا اچھا رکھتے تھے, لیکن ان کے فوت ہونے کے بعد ہی ان کے جو سوتیلے بھائی ہیں, ان کے جو سوتیلے بیٹے ہیں, جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خونی اور قاتل بھی ہیں, اور انہوں نے ان کی زندگی جو ہے وہ اجیرن بنا دی ہے. ناظرین ان کا یہ مطالبہ ہے ارباب اختیار, خاص طور پر CCPO لاہور سے, IG پنجاب سے, اور اسی کے ساتھ اپنا ہمارے جو CM پنجاب ہیں ان سے ان کا مطالبہ ہے کہ ان کو تحفظ فراہم کیا جائے اور ان بچوں کا جو جائز حق ہے ان کو دیا جائے. اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ان کی زندگی کو کوئی خطرہ ہوا, اگر ان کو کسی قسم کی گزند پہنچی تو اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ حافظ, جو ان کا نام بتا رہے تھے, عاصم, اور ان کے جو بھائی ہیں وہ ہوں گے جو کہ ریکارڈ یافتہ ہیں اور جن سے ان کا جو خوف ہے, ان کا جو ڈر ہے وہ جائز ہے. ناظرین اسی کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ جہانگیر حیات آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.